जोहार सानाम कोगे नोआ काते काते कोचिंग सेंटर रे सगुन दाराम और सगुन सिंगर तिहिना नोआ क्लास तो प्रैक्टिस सेट बन करावा जा को लहाते क्लास बन करा काता है ना ओना को खन प्रैक्टिस सेट माने ओय ना रविवार गापा मेडन टेस्ट हुई तपया तो ᱧᱮᱞ हुई लेन गे तिना गान ओका लेका पे पढ़ाव कदा ओय फर्स्ट क्वेश्चन रे ᱧᱮल ताबन पे मिना कदा parts of a sentence are given below in jumble word order. Select the option that gives their correct logical sequence and forms a meaningful sentence. The first part, he wrapped himself is fixed. माने ओय मिना जहाँ क्वेश्चन रे नोआ पार्ट ताते मिना मेनखान फर्स्ट पार्ट जहाँ he wrapped himself ना दो फिक्स्ड किया तारपरे दो नोआ को दो PQRS जहाँ को मिना हटी हटी ओना नोआ परे ओका ओका सेंटेंस हिजो ना जम्बल काते मिना नोंडे ओना को सजाव काते लई हियो तो ᱧᱮᱞ पे he wrapped himself परे ओकाटा बन बाछवा अब स्ट्रक्चर का लेका तहन ताबोना पहलो सब्जेक्ट तारपर वर्ब तारपर ऑब्जेक्ट ताबोना से तो ᱧᱮᱞ पे he wrapped himself तारपरे ओकाटा ऑब्जेक्ट पार्ट कान ताबोना नोंडे himself चेते मुड़ाव कनाय उनी बांगमा he wrapped himself with a blanket ताले नोआ क्यूट ना फर्स्ट हिजो ताबोना ताले नोआ ऑप्शन को मध्य ओका को बन बाछा ओकाटा सठिक कान ताबोना ᱧᱮᱞ पे he wrapped himself with a blanket ताले क्यू नोआ किन मध्य रे मेना तारपरे though he was wearing two sweatshirts माने उनी आज ब्लैंकेट ते पटम लेनाय जदियो बारिया टी शर्ट हरो कदा माने स्वेट टी शर्ट जहां तो उद्गार रनेया स्वेटर जहां तो ओनाय हरो कदा तो रहे पटम लेनाय तो काटा हुइना नेलते क्यू नोआ फर्स्ट तारपरे नोआ टू ताले क्यू एस ताले काटा बन बाछादा नोआटा क्यू एस आर पी तारपरे नोडे ᱧᱮल पे given sentence in passive voice नोआ जहां एक्टिव वॉइस टे नोआ मेना तबना ना पैसिव वॉइस टे बाछा लगाबना माने वॉइस चेंज select the option that expresses the given sentence in passive voice नोआ सेंटेंस ना पैसिव वॉइस का कान तबना वॉइस चेंज नोआ ना वॉइस चेंज चेबन करना she is doing the homework प्रेजेंट कंटीन्यूअस टे मेना तबना तो काटा हुआ 1 2 3 नोआ मध्य ओकाटा प्रेजेंट ना सेंटेंस कान तबना ᱧᱮल पेसे was नोआ मा पास्ट ना तारपरे नोआ has been ताले नोआ तो प्रेजेंट परफेक्ट चला कना तो नोआ हो बांग ताले नोआ टा रे कंटीन्यूअस ना ᱧᱮल पे the homework is being done by her tabang se और जहां मिना ताबना she is doing the homework नोआ दो नोआ टा पार्ट सब्जेक्ट कान ताबना नोआ दो वर्ब कान ताबना दो ऑब्जेक्ट पार्ट पहलो हिजुआ the homework तारपरे is ना doing ना being ते लहारे हिजुआ तारपर do ना थर्ड फॉर्म do did done ओनाते the homework is being done by her और by दो मेटा नगु लगाव बना नोआ सब्जेक्ट जहां तहना सी ओना दो चेंज हुआ ओना लहार मेटन by नेक्स्ट नोडे ᱧᱮल पे नोआ दो नरेशन चेंज को मिना select the option that expresses the given sentence in
direct speech তাহলে ওই যে মিনা নয় তো ইনডাইরেক্ট স্পিচ রে মিনা নয় না ডাইরেক্ট ফর্ম বাছা লাগাবো কাটা খানা she asked me why I was not eating তাহলে ওকা nyal pe node 1 2 3 4 kata kon bacha chota ge asked me na nyal pe na do option 3 na she said why are you not eating jahan do bon change hai she asked me why I was not eating she asked me why I was not eating jahan do direct pe tahe kana bangma she said inverted pe why are you not eating am cheda bam jom निश्चित भावे तो नोआ जेतु पास्ट रे मेना ताले नोआ परे जहां सेंटेंस नोंडे जदियो प्रेजेंट ताहेना ओना दो पास्ट रे चला ताले सिंपल प्रेजेंट ना ना तो सिंपल पास्ट वा नोआ दो आई एम नॉट ईटिंग हुई कासे ओनागे पास्ट रे खान दो आई वाज नॉट ईटिंग आस्क्ड ना जेहेतु व्हाई ना तो व्हाई नोंडे होमिना शी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट ईटिंग तापरे नोंडे नेल ताबन पे select the most appropriate option to fill in the blank. I am dash busy. Dash a few quite tidily say quite. কাটা কোন বাছা few busy তো বাবন লয়া quite মানে হচ্ছে complete full মানে সম্পূর্ণ busy আর tidily quite তাহলে নয়টা বিয়ার টু না আচ্ছা রড আজম নামো কেন তো nyalta bon pe select the most appropriate option that can substitute the underline segment in the given sentence. Under the underline banu. The bridge that connect the two sides of the city broke today. তাহলে নোয়াটা কাপন বাঁচা নোয়া ওকাটা ঠিক হয়ে তখন that have been connecting say that connects say that have connect say that has connect nyal pe noa do tense kon bon sera kada have pore bangma has have pore do verb na third form হয়ে যায় তাহলে নোয়া মা ফার্স্ট ফর্ম তাহলে না কিন্তু ভুল গিয়া আছে তাহলে নোয়া কাবন বাঁচা have been connecting do babun বাঁচা চিতা টাইম না কোনো ডিউরেশন বানোয়া তাহলে নোয়া তো নোয়াটা অপশন 2 the bridge that connects the two sides of the city broke today তারপরে নোয়াটা লেটা বনবে select the option that expresses given sentence in active voice active voice ওকাটা খানা নোয়ার না active voice he must be written to by us নোয়া সাবজেক্ট আর নোয়া তো অবজেক্ট পার্ট কানতা মানে তো অবজেক্ট পার্ট তো কইলো কিছু আনন্দের সাবজেক্টে active voice তে তাহলে আস না চেঞ্জ हुआ जहां दो उई
पेन बांग चला कना उई ताले oka bun bacha nonde lay tabon pe subject verb তারপর object আনতে হবে আছে plus তো উই we must write to him পাটা কান থাকবে ট্রু না नेक्स्ट नॉडेल nyal pe okata wrongly spelled okata ভুল গিয়া বানান awfully unduly untruly se faithfully okata nyal pe option 4 na bangma nonde do f-u-double-l hui ko a meta nail na tabon tal nota bhul option 4 नेक्स्ट nyal pe nonde do idiom पढ़ा लेता बोन तले up in arms माने ओका बोन बुझवा angry about something say give up fighting and surrender say divide into armed groups say throw up arms in joy tirakap jaha do bon buja angry about something up in arms option 1 na node artho mena jaha do wrong spell full banano ka kan tabona nyel pe popularly beggarly sincerely joke nade jocularly my joke तो nyal pe node sincerely banan ठीक banu tabona sincere c e a mena tabona jaha do c e r hui ko tale bhula noa ठीक ना node 10 to nyal pe grammatical error in the given sentence identify the segment which contains the grammatical error when I met Akbar Padamsee one of the pioneers of Indian art he was 87 but still alert and active part of full sapra node nyal pe se okaten pulbina node abo bon leite one of a sob samoy bon leyechen one of the node do dahi তাহলে ওকাটা পার্ট ফুলা অপশন নবন বাছা one of a pioneers of Indian art na to da hui ko na ko dise to ka pe nyala pe nyawok pe na ko kan na ta nyal pe parts of the following sentence have been given as option select the option that contains an error नॉट যদি error में ना काटें बचाता बनते I shall be cook my favorite dish tonight for the party future sentence जिसे था बनो पे यहाँ पे shall be cook be mina kha noa do third form हिया cook cook cooked ed hui kwa তাহলে ভুলা का 10 I shall be cook নন্ড ভুলা তাহলে অপশন का কোন বাঁচা অপশন 3 না সঠিক তো হুই কোয়া I shall be cooked নন্ডে তো ed और लगा के बन गया नेक्स्ट नॉन डेंजल पे select the word which means the same as the group of words given जहाँ तो ओए word मिना नोआ ना meaning नोटे मिना उन्हें बचा लगा बना something that is genuine जहाँ तो सही गया जहाँ तो unreal से academic से authentic से majestic ओका बन बचा जहाँ तो सही गया
bangma authentic real ma osotto academic to jaha do institute আর ম্যাজেস্টিক মা জাদুকীয় jaha do তাহলে নটা ঠিক যাব ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ sentence part ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱡᱩᱫᱤ error ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱟᱵᱚᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ no error ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱢᱟ Raghu did not give the job because he did not have experience enough for the post. okaten phul na tabuna node sentence ঠিক গিয়া nyal pe se did not have experience have pore experience yu tabon te bang motei bang abo bon baraya has have pore bangma verb na third form hu তাহলে নোয়া মা ভার্ব না ফার্স্ট ফর্ম কান তাবনা তাহলে এক্সপেরিয়েন্স থুই কথা বন কি আছে তাহলে ভুলাও কাঠে নোয়াটা পার্টে ভুলা নোয়াটা পার্ট কারে মিনা বাংলা ফোরে তাহলে ফোর না বন ভাষা नोंडे ओंखा के नेल पे नो सेंटेंस रे एरर जुदी मेना खान बन भाषा में parts of the following sentence have been given as options select the option that contains an error okaten error na to nonde he will has been helping me with tending to my plants no ho tense kon ge mena nyal bise will has been ke view tabona future the future perfect রে will have সব সময় তাহলে will future perfect continuous will have নোয়া has তো বাং হইবা নোয়া বদলতে have হইব তখন তাহলে ভুল ওকা কান তাবনা নোয়াটা পার্ট তাহলে অপশন 3 বন বাসামা he will has been নোয়া তো বাং হইবা বাংমা have হইবা नेक्स्ट अंका के आठवां ग्रामेटिकल एरर के तो select the grammatical correct sentence from the option given মানে সে যাহা দো और पुनिया सेंटेंस মধ্যে ওকাটা সেন্টেন্স রে বাংলা গ্রামাটিক্যাল একদম ঠিক কিতাব না a troll a boy shared it on social media created and back laughter abon baraya and जहां फाइल था ना ओना लहारे हुआ ताले बी मा कॉन्सोनेंट कान ताबना तो नाटा दो भूल गया ताबना नेक्स्ट नेल पे द troll a boy shared on and social media created a big laughter नेल पे नोडे है and social में ना नो हा भूल गया ताबना नेक्स्ट and troll the boy shared on the social media created the big laughter no ha नेल पे and ना ताबना no ha भूल next the troll the boy shared on social media created a big laughter তাহলে সঠিক তা বলো নো গ্রামাটিক্যাল কারেক্টটা করনা সেন্টেন্স नेक्स्ट आठो इनडायरेक्ट स्पीच कोन है कान तमा जहां तो नरेशन चेंज तो नो सेंटेंस चेंज लगाबो ना इनडायरेक्ट रे my friend said to me do you know the recipe of mango ice cream তাহলে asked question খুলি কানা তাহলে my friend said to me বদল দে ছতকে asked তাহলে asked me তারপরে যাবে do you know তার মানে yes no question আবো কোন বারে yes no question খান দো
नोडे if दोहो लगाव बना that तो बांग if ताले that one और two one और four ना रे मा that मना ताले ना दो cancel out ताले two और three खन बन बाचा मौका ठीक किताब ना ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱱᱚᱰᱮ set 2 ᱱᱚᱣᱟ past ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ তাহলে past ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ sentence ᱡᱩᱫᱤ ᱜᱮ present ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ past ᱨᱮ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱵᱚᱱᱟ তাহলে ᱱᱚᱣᱟ 2 3 ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ option 3 না ঠিক তাবনা my friend asked me if I knew the recipe of mango ice cream knew নওয়া হচ্ছে জোয়া know the knew নয় যেহেতু past রে মিনা তাহলে কুলি হতো past রেগে কুলি তাহলে আছে তাহলে নওয়া হন নেই know the one তাহলে option 3 না ঠিক তাবনা অঙ্কা কে নন্দে ñal par homena indirect speech konge she said to me I shall come to meet you tomorrow নন্দে future konge তো ওকাটা ঠিক তাবনা ना तो कुली तो बांग हुई करना ताले जहाँ asked मिला ना तो cancel next नोआ कौन बैठा था बनते said to me तो चेते change हुआ said to तो बांग मा told phrase change हुआ ताले ओकाटा told मिला नोआ ताले नोआ किन मध्य बैठा था बनते ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱱᱚᱰᱮ tomorrow तो tomorrow गे तो হবে না তাহলে না তো ভুল খেতে হবে না tomorrow তো এরকম চেঞ্জ আ the next day তাহলে ঠিক তাহলে নয়টা অপশন 4 she said to me I shall come to meet you tomorrow do hopon ola she told me that she would নয়া jaha do I will se I shall ona do would face change না I would come আর বনবারে মডাল পরে তো সব সময় ভার্ব যাহা তাহে না ওনা তো যেন প্রেজেন্ট ফর্ম লেগে তাহে না তাহলে ওনাকে she would come to meet me the next day Another filling the blank. Select the most appropriate option to filling the blank. They could not reach the railway station before the train dash. Has been leaving, leave, say has leave, say left. नोआ sentence part tense ना कथा लय कना present past से future could not মানে হতে পারতো না তাহলে they couldn't reach the railway station before the train नोआ हो অবশ্যই past না যেমন বাছা না যদি past মেনা কান তাহলে নন্ডে ওকাটা বন বাছা past form do option 4 না ঠিক তাবনা नोआ has live present রে মেনা live মহা present নহা present রে তাহলে option 4 না ঠিক they could not reach the railway station before the train left नोडे select the option that expresses a given sentence in active voice नोआ sentence ना active voice होगा कांता बना parents should be respected by their children by their children ना तो first ही जो children should be ना तो যেরকম চেঞ্জ लेता बन पे और बी में ना नो बी तो बांग ताहना से ओकाटा ठीक ताबना shall be respecting तो बांग हुआ तो नोडे तो being तो बन ताबना नोआ hopeful ताबना ing में खातिर नोटा ñal पे children are to respect नोडे मा to बनु ताबना ताले नोआ hopeful गया shall be
respecting noa ho bhul gaya ठीक tabona option 3 na children should respect their parents jaha do bon change a parents should be respected by their children tapor node nyal tabon pe select the option that will improve the underlined part of the given sentence और जो underline में ना नो improve लगा बोना भूल है में ना तो सटीक होगा करना होना बोन भाषा में he was the most cleverest man I ever knew तो ओका बोन ठीक है नो cleverest most cleverest बदल शुद्ध cleverest बोन वाला से most cleverer से more cleverer से cleverer ओका बोन वाला abo bon parhaw kada pare superlative jaha ona do bang tahena tale sothik oka kan tabona node option 1 ha thik hai he was cleverest man I ever knew noa ko question do mane previous year na jaha stenographer SSC onar na kon kichu gan do CHSL kon mena tabona to oi ha June mas first week kon gya na ha notification out हुआ जहाँ दो स्टेनोग्राफर ना जहाँ को जो हर जगह फिलअप काम पे तो नोट अन्यर पे select the most appropriate option to fill in the blank नोडे नोआ को खन बाछा माबो ना नोआ blank पे ओकटा सठिक है ओना ऑल there has been too many incidents of theft lately यहाँ पे many incident खान many એટલે many तो नोडे ओकाटा नो has मा singular was हो singular नोआटा हो singular ताले plural रे नो आमना ताबना ताले ठीक है नो have there have been too many incidents of thefts lately जेतु ना plural ना कथा लेया ताले ओना verb हो plural ना के बन पाछा next नोडे nyal ना voice change active voice step ओका पार्ट ताहे कना ओना बाछा उंडुक लगा बोना मेन खान नोडे क्वेश्चन पार्ट कहते हैं यहाँ पे when is this car driven by you अरे by you when the छोटे के when में ना तापर यहाँ पे is this car driven is this car driven is a driven तार माने ओकाटा सेंटेंस कांदा बना सिंपल प्रेजेंट ताले नोआ को मध्य ओकाटा सिंपल प्रेजेंट ना सेंटेंस कांदा बना यहाँ पे will you मा फ्यूचर चलाना नोआ कैंसिल should नोआ कैंसिल did नोआ कैंसिल past चलाना ताले प्रेजेंट ना सेंटेंस नोआ कांदा बना when do you drive this car ओका समय दो टेंस ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱚᱠᱟ समय दो टेंस যদি বাবন বুঝা তাহলে ভার্ব को पे লক্ষ্য ᱧᱮᱞ पे नोडे is driving में ताहले ओका टेंस kana ना दो सिंपल प्रेजेंट खन हेज kana ताहले नोडे सिंपल प्रेजेंट मा शुधु नो आगे बाछाओ तारपर नोडे ᱧᱮल पे आरो वॉइस चेंज ना गे मेना ना तो किछु लहा कोन पढ़ा लेदा he must be written to by us not an answer. The 7 days for accreditation were presented in a seminar organized by the university. The 7 नोडे जेहेतु 7 गुण
ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱛᱟর মানে ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ oka number bun bachwa plural number tale criteria criterion se criterion okata plural part kan tabona node nᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ plural ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱮ eligibility criteria মানে ona do plural আইমা গান criteria আর ওনা রেনাগ singular do criterion kan তাহলে অপশন 1 টা ঠিক তখন the 7 criteria for accreditation next नोडे ñel पे incorrectly spell काटा भूल गया serpent clover happens sunrise नोडे ओकाटा भूल गई ताबना बानान ले ताबन पे হয়তো অপশন 2 না বাংলা শুধু মেটান ভিডিও বাড়িয়া ভিডিও মেটান ভিডিও ক্লোভার নলে the idiom con question a shot in the dark তার মানে যে নিউতত্রে তীর আড়া মানে দিছে shooting in the night say randomly doing something the outcome of which is unknown say a blind man's game say looking at the stars ওকা যাহা দ অপশন 2 না ভবিষ্যতে চেট ভিউ বাম বাড়ায়া মেনখান যাহা randomly কমিয়ে তাহলে অপশন 2 না ঠিক আছে नेक्स्ट नॉलेज पे choose the sentence with no spelling error नोआ को मध्य ओकाटा ते कोनो एरर बानुन बानान को ठीक गया ओकाटा रे lights flickered in the bush behind him नोआटा बानान ठीक गीता बना एकदम ठीक गया लाइट्स बनान हो ठीक गया flickered हो ठीक गया in the bush behind him তাহলে অপশন 1 না ঠিক আছে বাদ বাকি তো ñala pe jhoto ge bhul gaya nonde ma c banu nonde to jodio c bina menkan bare is emna তারপরে নন্ডে মা কে বানো তাহলে অপশন 1 না ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউট কোন है ना choose the word that can substitute the given group of words a specialist of kidney and specialist chili bon में takwa primatologist से obstetrician से nephrologist से pathologist किडनी पढ़ा गया कौन विज्ञान से नेफ्रॉन ताले नेफ्रोलॉजिस्ट ऑप्शन 3 ना ठीक है onka ge nel dabon pe node error bacha lagabona jodi noa sentence re error mena khan okaten error na banu khan do no error India has turned 70 years older as a republic তাহলে কাটা কোন বাছা error না নডে India has turned 70 years older as a republic यहाँ पे नॉन्डे ओल्डर में ना ओकर साथ कंपेयर रहते ओकर साथ हवा যদি আর মেটান কোন কান্ট্রির সাথে কম্পেয়ার হুই কয় এন্ডাখান ওল্ডার নডে অল লাগা কয় এনখান কোন কম্পেয়ার কোন কান্ট্রি বাবন নামদা তাহলে নডে জাস্ট ওল্ড হুই কয় তাহলে নটা নডে ভুল গিয়া তাহলে অপশন 4 না 70 ইয়ার্স ওল্ডার নয়া পার্ট ভুল গিয়া সংখ্যা के नोंडे ñel पे सेंटेंस में ना सेंटेंस मध्य ग्रामाटिकल
incorrect mana. Improve the underlying part. Underline to improve the underlying part of the sentence. Choose no improvement as an answer if the sentence is grammatical correct. যদি নোয়া sentence ঠিক या grammatical onode here short underline tahekana. She cuts her hair short in the summer. তাহলে নোয়া ঠিক এখান তো no improvement আর যদি ঠিক লাগাবো না ওকাটা কালে কাবন ঠিক she cuts her hair यहाँ पे नॉट शॉर्टेस्ट में सुपरलेटिव मामा भूल गया हर हेयर इज शॉर्ट नोहा भूल गया तो ऑप्शन ओकाटा ठीक तब ना ऑप्शन 1 ना ठीक है she cuts her hair short in the summer आया उ बांगमा समर पे पुडिंग भी नहीं गया था तापर नोरे यहाँ पे idiom phrase form में आता बना to burn one's finger माने ओका to suffer a loss by acting rashly. Say a question without any agreed answer. Say to accidentally touch a hot utensil. Say to have one's finger chopped. To burn one's finger. जहाँ तो ऑप्शन 1 ना to suffer a loss by acting rashly माने ताराहुरा कमी करते जहाँ यदि जहाँ ना भूल आए ताले उन्हें तो निजेरा कटुक बांडी लेकिन कम माने तातरिम कमियां दिए चेम कमे से बम भूल गया ताले उन्हें to burn one's finger जहाँ तो to suffer a loss by acting rashly माने quickly द्रुत भावे जहाँ तापर नोडिनल पे one of his rules was to always dash and await instruction to enter. তাহলে নডে ওকা কোন ভাষা resist blinds a knock. One of his rules was to always resist serap se blinds a knock and await instruction to enter মানে বলো লাহারে উনি রুল তাহে না সে তিনটু আয় আর চে বাংমা নক আয় ঠক ঠকায় Onka cannot improve the underlying part of the sentence to no improvement as an answer if the sentence is grammatical correct. और जो underlying part में ना नो आज यदि ठीक गया ताले no improvement और यदि भूल गया ताले बन भाषा में नो आप या option खोए. The government has been building more schools to provide education at the secondary level. Underlying में ना to provide education at no part. यहाँ पे to provided education at अब कौन बड़ा है तो to for जहाँ भार्ब है ना तो भार्ब ना फर्स्ट फॉर्म होगा भार्ब ना सेकंड फॉर्म होगा थर्ड फॉर्म होगा नॉन्डे में provided में ना ताले जहाँ तो provide में ना ओना कौन बचा तो पिया देखे provide में ना मेंशन यहाँ पे नॉन्डे education at ताले ओकाटा कौन बचा ऑप्शन 4 ना ठीक था बन The government has been building more schools to provide education at the secondary level. To पढ़े तो तीसरा third form से second form दो बांगी हुआ भाग ना first form हुआ. उनका कहना है तो rearrange ना नियल पे rearrange the parts of the sentence in correct order. P Q R S T में ना ओकाटा first हिजू तब ना को sentence में थी First seminar che fish or other potential food item that happen. Next seminar to be floating by with stinging cells called nematocyst.
ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ at night and capture tiny organisms like zooplankton, small. তারপরে মেনাগা corals are predators and they extend their tentacles. তাহলে ফার্স্ট ওকাটারি ইন্ট্রোডাকশন সেন্টেন্স বন ᱧᱟᱢ ᱫᱟ ওকাটারে এমন মেনা যাহা দো সাবজেক্ট বন ᱧᱟᱢ ᱫᱟ ᱧᱮᱞ ᱯᱮᱥᱮ সাবজেক্ট পরে যেন ভার্ব তাহেন তাবন মা ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱱᱚᱰᱮ corals are predators হ্যাঁ বাং তাহলে এস না যেন ওয়ান কান তাবনা ফার্স্ট corals are predators and they extend their tentacles. ᱱᱚᱰᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱴᱷᱤক এস না যদি ওয়ান না তাবনা মেটান গে বাদ বাকি দো পি আর এস তারপরে ᱧᱮᱞᱟᱯᱮ যেহেতু আর মেনাগা তাহলে তারপরে দো আর কি ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ their tentacles at night and capture teeny organisms like zooplankton, small fish or other potential food item that happen to be floating by with stinging cells called nematocyst. তাহলে অপশন 1 না ঠিক হবে नेक्स्ट अंक आगे नोडे नेलते choose the word that can substitute the given group of words the animals of a particular region মানে দো গ্লুসুম সে ফাইলাম সে ফোনা সে ফ্লোরা কাবন বাছানা আদো ফোনা the animals of a particular region jaha do fauna তারপরে অঙ্ক আগে ননে ᱧᱮᱞ পে choose the sentence with no spelling error ওকাটারে কোনো এরর বানাতে তাবনা স্পেলিং রে many input devices perform specific function ᱧᱮᱞ पे नोडे devices बानान भूल गया ACS मेना जहाँ दो DEVIC हुई को তাহলে অন্য জায়গায় এস মেনা তাহলে নটা ভুল গিয়া নেক্সট ᱧᱮᱞ पे many input devices perform specific functions नोडे ᱧᱮल पे स्पेस सी आई दो बनु ताबना जस्ट सी मेना ताबना তাহলে নहा ভুল গিয়া তারপরে ᱧᱮᱞ पे many input devices perform specific functions তাহলে নটা তো যত কি ঠিক গিয়া বানান তাহলে অপশন 3 না ঠিক তাবনা নটা হো ভুল গিয়া তাহে করে ᱧᱮᱞ पे নডे functions বানান ভুল গিয়া ऑप्शन 3 ना ठीक है अंका के नोडे द इडियम खन मेना ᱧᱮᱞ पे to keep an eye on माने चे बन बुझा to see someone in a bad light say to keep distance from say to be able to understand everything say to watch over closely to keep an eye on जहाना चितान रे मैं दोहो माने तो चे to watch over closely ओना ᱧᱮल नोडे ᱧᱮल पे identify the segment in the sentence which contains a grammatical error. If there is no error, select the option no error. No sentence mina no kata part of full mina thabone juti banu khan full no error kon basama. If conventional arrangements and patterns are made more scarer, other arrangement and patterns will spring up. Pattern full mina tabona. Pattern bon nyam kida more scarer. Leite bon more scarer. এমনি থেকে নোয়া কম্পারেটিভ ডিগ্রি রে মেনা স্কাডার তা লাহার আরো মোর না তাহলে না তো ভুল গিয়া টোকাটেন ফুল মোর স্কাডার পার্ট তাহলে অপশন 3 না
patterns are made modes color noa do bang huiwa mates color onka ge node nyal pe noa ho onka ge sentence mina noa moddhe underline do ban tabna node people who came into contact with the carrier are in danger of catching the disease. Or যে in danger of no underline mena noata part improve lagabo na se ঠিক kitabo na noa sentence niya improve abon ki in danger of or se in danger of babon improve in danger of to ঠিক kitabo na তাহলে no improvement noa sentence to ঠিক gaya onka ge node arho mena grammatical error ge bacha lagabo na noa je underline part mena noa part re jodi bhul mena khan oka leka bon improve ar jodi banu khan do no improvement bon bacha the students studied diagrams of a plant cell noa thik gaya se bhul gaya lega bon studied diagrams पढ़ा करा बोलता diagrams हुआ क्या diagrams plural में ना तार लहरे आर हो बांगमा ए में ना तार नोटा पार्ट दो फुल गया कल का अपन ठीक है नोआ studied diagram ये पढ़े just diagram plural दो बाबू वाला ये ऑप्शन टू ना ठीक था the students studied a diagram of a plant cell তারপরে নরে নিয়াল পিডিএম কোন piece of cake jaha mane chebon boja extremely difficult say something which is very simple say institution for something dangerous say invitation for birthday piece of cake पढ़ा लेती जैसे पे जहाँ दो अति simple something which is very simple a piece of cake माने option 2 ना ठीक था बना onka ke nonde arho mena nyal pe no spelling error okada sentence kono error banua okada sothik kitabo na fine feathers do not make fine birds nyal pe option 1 आगे ठीक था ना बाद बाकी झोता के भूल रहा ना फाइन रे nyal pe FIGNE मिना তারপরে ফেদার না বানান ভুলা নন্ডে ho ফেদার না বানান ভুলা তাহলে অপশন 1 না ঠিক থাকবে না অঙ্কা গে নন্ডে nyal pe idiom a bull market মানে চেবন বুঝা market where prices are rising said to boast say a fertile field say a market where cattle is traded a bull market মানে তো চেবন বুঝা market where prices are rising नोटा जहाँ दो बाजार ना दाम को अड़ी चौड़ा दाम रखा बकना तापरे नोरे nyal pe take your eye off the ball no idiom kon ge no amane chabon buja take your eye off the ball mane take an advice from a wrong person said take someone for granted said to stop paying attention for a moment say deteriorating and headed for complete disaster pabun bacha eye off
जहाँ माने दो to stop paying attention for a moment. ऑप्शन 3 ना ठीक था बना अंका लगे नोंडे ᱧᱮᱞ पे आरो सेंटेंस मिना find the part of the given sentence that has an error. If there is no error, then choose no error. A study finds that the average staff cost a public sector bank is high than that at its private sector counterparts. Now, what can pull kitabuna? Compare view kana menkha node to comparative degree to babon nyanda. Bank is high than that its private sector counterpart. So now the higher hui ko tabon kaise? যেহেতু কম্পেয়ার তুলনা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ হায়ার হুᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱠᱮᱭᱟ তাহলে পাঠেন ফুলা নয়টা পার্ট a public sector bank is high now the higher হুই কা higher than that at ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ সেন্টেন্স ᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱮᱨᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱢᱟᱵᱚᱱ in the 5 next years the migration will surely stop. In the 5 next years ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱷᱩᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ in the 5 तो बाबन लिया in the next 5 years ᱱᱚᱣᱟ next तो ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮ ᱚᱱᱚᱰᱮ ᱦᱮᱡ ᱜᱚ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ in the next ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ next ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱥᱚᱵ সময় ᱫᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ তাহলে ᱫᱟ পরে অবশ্যই next in the next 5 years তাহলে ᱚᱠᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱯᱷᱩᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱯᱷᱩᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ তাহলে অপশন 4 ᱱᱚᱣᱟ 4 ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣᱟ next नोडे आरो नोडे तो fill in the blanks मेना बाछा माबोन ओकाटा ठीक ताबोना I dash pay too much attention to the stories ओकाटा बोन बाछा नोडे ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱱᱚᱰᱮ pay मेना তাহলে wasn't pay तो बाबोन लेया ᱱᱚᱣᱟ तो टेंस अनुযায়ী ভুল hasn't pay हो बाबोन लेया pay the paid হুই পাশে didn't pay তাহলে অপশন 3 না ঠিক তাবোনা past रे all হুই না তাহলে নয়া তো আদো past তো বাং all লাগাবো না প্রেজেন্ট থেকে তাহে না তাহলে I didn't pay too much attention to the stories না করে ছোট ভুল আছে যেহেতু ভার্ব ঠিকঠাক বানো তখন তাহলে ভুল দিয়া নেক্সট নডে ᱧᱮᱞᱯᱮ select the option that will improve the bracketed part of the sentence in the case of no improvement select the option no improvement और जो ब्रैकेट है ना नोआ पार्ट जुदी इम्प्रूव लगाबो ना बन बाछामा আর বাখান যদি ঠিক है no improvement all না আছে when you ride a horse you sat on it and control its movements so when you ride a horse you sat on it and control ñalpe node sat mina sat ki present form kan thabo no ama present mina when you ride no present mina menka node to bhul gaya tale oka part kon bacha ना देखिए हुआ प्रेजेंट रे सैट दो सिट SIT তাহলে অপশন 4 না বন বাছা when you ride a horse you sit on it and control its movements তাহলে অপশন 4 না ঠিক তাবো नेक्स्ट नोडे ᱧᱮᱞ पे ना हो उनका को अंडरलाइन पार्ट पे ना इम्प्रूव लगाबो the medieval knight was new for his horsemanship তাহলে was new तो ওকালে তাবো ইমপ্রুভ সে ঠিক গে তাবো না was new বিলতে বাং লিওয়া তাবো বাছা was known
Option 2 না। The medieval knight was known for his horsemanship. Next नोडे काटा spelling गया यहाँ पे aggravate, stamp, damp, stamp. यहाँ पे नोडे option 1 ना के भूल तबना aggravate AGG कल में अटेंड जी मिना तबना मैं नोटा भूला बाकी तो छोटा के ठीक है। Next नोडे यहाँ पे improve the underline part नोडे हो improve लगा बुना यदि ठीक गे खान दो फाले गे और बखान दो का improve लगा बुना उन्ना बुन बचा मा यहाँ पे he sharpened his pencil but the lead broken as soon as he started writing. ना lead माने तो पेंसिल रे जहाँ ओना lead तहन दो पेंसिल कोन ऑल ओना lead. He sharpened his pencil but the lead broken as soon as he started writing. नोआ की अब थर्ड फॉर्म हिजुआ ते बांग हिजुआ थर्ड फॉर्म लहारे मेटन हार्ड तहन जेतु नोआ तो सिंपल पास्ट रे मिना नोआ सिंपल पास्ट ना being verb लगा बना ताले नोआ दो broken दो चेट और लगा बना सेकंड फॉर्म रे तबना broke ताले नोआ टा ठीक तबना he sharpened his pencil but the lead broke as soon as he started writing ताले ऑप्शन 2 ना ठीक है। तापर नोड़े नेल पे improve the underlined part, choose no improvement and answer the grammatical error. Remember to close the windows before you leave. Why you leave mina noa okale ka improve abon আর যদি ঠিক এখানে no improvement কাছে remember to close the windows before you leave এটা বলা সে improve লাগাবনা লিখতে কোনো improve বাংলা লাগাবনা no improvement তাহলে অপশন পূর্ণ before you leave ঠিক है। नेक्स्ट मॉडल यहाँ पे इडियम फॉर्म a bite at the cherry जहाँ हमारे चेपन पूछा a wrong move say an attempt or opportunity to do something said to have a leverage over someone say a dog bite a bite at the cherry माने opportunity नाम an attempt or opportunity to do something option 2 ना ठीक करना। नेक्स्ट knowledge of comprehension में ना improving your well-being is considered to be fundamental dash of traveling नोआ एक नंबर रे नोडे ऑप्शन को मिना नोआ बन बाछामा ओकाटा और लगाबो नोडे नेलबे डेंसिटी माने जहां तो दुर्गंध बाजे अपरिष्कार আর স্যাংটিটি जहां तो अब पवित्रता सैनिटी बेनिफिट कौन भाषा नोडे improving your well-being is considered to be fundamental dash of traveling traveling helps to decrease the risk of heart disease and anxiety
fundamental benefit. Option 4 ना ठीक था जानते तो benefit हुआ improving your well-being is considered to be fundamental benefit of traveling. तापर यहाँ पे traveling helps to decrease the risk of heart disease and anxiety that's developing our brain health. তাহলে নয় option 2 রে কোন ভাষা as because so while. Traveling helps to decrease the risk of heart disease and anxiety. Anxiety while developing our brain health. Traveling te do heart disease common and anxiety to brain health develop. There have been studies proving that travel can have a positive impact on our heart. Dash 3 number do number do kapan baca health bloom pace saving heart or kapan baca there have been studies proving that travel can have a positive impact on our heart for kapan baca যে travel से बांगमा अब যদি ঠিক বন থাকে না তাহলে আবো হার্ট না হেলথ না পাইগে তাহে না তাহলে হার্ট হেলথ অপশন 1 না ঠিক আছে নয়া কদো বাং তারপরে the health benefit of traveling the health benefit of traveling is that when you travel to new surroundings you তো কাপন ভাষা অপশন 4 রে face hip sensor snatch a restart button to your body and mind. Not at all. Please, ध्यान दो दबा होगा नेटवर्क इश्यू है तो बारे बारे হয়তো স্ক্রিন জানি বাপে জানি নাম দাবা Udah inya pun screen banyak yang aku nak kasih. तो option 4 ना दो का space. The health benefit of traveling is that when you travel to new surroundings, you face a return to your body and mind. This brings in fresh energy when you get back to your normal desk activities. No, 5 number the regular से sedentary से arbitrate से moderate. Vocal activities. The regular activities. This brings in fresh energy when you get back to your normal regular activities. Option 1 matches. तो 3 क्लास तो नूना भी किताब ना